መሃዊ ማለት አደገኛ ቦታዎች ውስጥ ከጣለ ፈለይተከ ዋጥፋተህ ወይ ሞየውለ قال ولا تختل التكرار بمالك በገንዘብ አትኩራራ አትንጠባረር ወልሃ عنه ከሱ ተዘናጋ በልብህ ማለት وليس يضرك የሚጎዳ አይደለም الاقتار ድህነት شيئا አንዳች ነገር የሚጎዳ አይደለም اذا ከሚለው በኋላ ما ከመጣች ጭማሪ ናት ይላል يا طالبا خذ فائده بعد اذا ما زائده ይላል اذا ما انت لما ተናከረ መጣች ናት ምን ይላሉ ትልቁ ደረጃ ኢህሳን ነው አሉ ከዛስ መካከለኛው ኢማን ነው ከዛስ እስላም ነው አሉ ኢህሳን ምን ማለት ነው ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين دعوة الانبياء የነቢያት ጥሪ በሁሉም ቦታ ጊዜና ሁኔታ قال فرأس قنچو العلم يوقت قنچو تقوى الله يا الله فراچانو حقا تغبي بونه ملكو الله مفرات ነው يوقت قنچو ዋናው وليس አይደለም بان يقال مبالو አይደለም لقد برغتم راستا قنچو ሆናል في العلم ማለት በእውቀት ቁንጮ ሆናል ዋና ሆናል መባሉ አይደለም ግልጽ ነው ያላችሁበት ከተማ ላይ ከሌኑ ዓሊም ከሌል ሙፍቲ መባሉ ሳይሆን የእውቀት ትልቁ አላህ ያላህን Subhanahu Wa Ta'ala ፍራቻ ያወረሰነው ወአፍضل በላጩ ሰውቢከ ከልብሶች በላጩ الإحسان ማሳመር ነው ላኪን ነገር ግን አንተ አባበክር ሆይ ነራ እንመለከታለን እናያለን ثوب الإساءة የክፋት ልብስ قد በርግጥም ለቢስታ የለበስኩነ እዚህ ቦታ ላይ ثوب ሲባል የተፈለገው ለስራ ነው በአረብኛ ቋንቋ ስራን በልብስ የሚገልጹበት ሁኔታ አለ ምክንያቱም ምን ይሰበስባቸዋል በልብስህ እንደምትዋበው ሁሉ በስራህ ምን ትላለህ ትዋባለህ الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر يطهر اعمالك عن الشرك سرانك شرك اطرا مالتنا قال وافضل ثوبك اي وافضل عملك كسرا ሁሉ በላጭ ሆኖ ስራ ምንድነው الاحسان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ምን ይላሉ ትልቁ ደረጃ ኢህሳን ነው አሉ ከዛስ መካከለኛው ኢማን ነው ከዛስ እስላም ነው አሉ ኢህሳን ምን ማለት ነው لولت كفر الإحسان في العبادة ونعم وإحسان إيش في معاملة الخلق إحسان في العبادة من أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مقام المراقبة لا مقام المشاهدة لا في كتب السلوك والتزكية ينتمر الله أما إحسان في معاملة الخلق من دونه كمان يوم صغر معاملة استدرك بمن منالبت وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إذا ما لم يفيدك كالتكمه العلم وقت كالتكمه خيرا ملكا من نجر كالتكمه فخير يتشالن منه أي من العلم الذي لا يصاحب العمل وقت كالتغدانيو سرا كالتقرانيو كون وقت من الشالال ألو قد جهلت عنده جاهل بتون الشالال እዚህ ቦታ ላይ ለሁለት ከፈለን ማየት ይኖርብናል አንደኛ የማይጠቅም ወቀት አለ ከሲህሪ ወተንጂ ድግምት ኮኮብ ቁጠራ ምናምን ይሄ የማይጠቅም ወቀት ነው አይደል ይሄን ከምታቅ ምን ይሻላል ባታቅ ይሻላል ሁለተኛ ወቀቱ ጠቃሚ ሆኖ ግን አንተ ምን አለማድረግ በወቀተ ምን አለማድረግ አለመስራተ صح ይሄ ምን ይላል ምን አሉ صاحب صفوة الزبد رحمه الله وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن عالم ሆኖ بعلمه የማይሰራ ሰው ከጣውት አምላኪዎች በፊት ይቀጣላል سبحان الله طيب قال المصنف رحمه الله وإن ألقاك كتاله فهمك جنزابه كتاله في مهاوين ማለት አደገኛ ቦታዎች ውስጥ ከጣለ فليتك واطفاته ወይ ሞየውለ ثم ከዛም ليتك واطفاته ما فهمت እንደው ባልተገነዘብክ ባልተረዳ ግንዛቤ ኤቲስት የሚያደርግ ከሆነ ግንዛቤ አግኖስቲክ የሚያደርግ ከሆነ ግንዛቤ ኩፍር ውስጥ ቢድዓ ውስጥ ሽርክ ውስጥ ኹራፋት ውስጥ የሚከተ ከሆነ እንደው ባታቅ ይሻላል ማለት ባታቅ ይሻላል ባትገነዘብ ይሻላል ستجني تقرطالله من ثمار العجز من ثمار كفريوج العجز كسنفنا فريوج جهلنا تلقمالله تقرطالله وتصغر تنساله في العيون بسوچ عين تنساله اذا كبرت تلق بمتون غزي አሉ እሳቸው ابن القيم رحمه الله من ይላሉ خير የተባለ በሙሉ ከዕልም ዛፍ ነው የሚቆረጠው ይላሉ نعم ሾክ የተባለ በሙሉ መጥፎ ነገር የተባለ በሙሉ ደግሞ من شجرة الجهل ከጅልና ዛፍ ነው የሚቆረጠው አሉ ሰነፍ ከሆንክ በዕልም ማጥር ማትለፋ ከሆነ ከሱ ምን ትቆርጣለህ ከስንፍና የምትቆርጠው ፍሬ ምንድነው ከስንፍና ዛፍ የምትቆርጠው ፍሬ ምንድነው ጅህልና ነው ጃሂል ትሆናለህ
نعم ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته نعم جاهلون تارجال وتصغر تنسال في العيون بسوتشان إذا كبرت تلك ستون مالت وتفقد تتاتال بما هبر تسو مهكل إن جهلت جاهل كونك وأنت باق دنيا لك أريهونا دنيا لأي ينورك بما هبر تسو مهكل تتاتال وتوجد تجنيال إن علمت أواقي كونك ولو فقدت بتتاتا من قوان بتموت من قوان أكال بيكبر من قوان نعم بما هبر تسو عند بثلا تجنيال بخاري كموتو سنت عمتاچون شافعي كموتو سنت عمتاچون نعم الإمام مسلم كموتو سنت عمتاچون በጊዜዎች እኮ ባለስልጣኖች ነበሩ በጊዜዎች ባለሀብቶች ነበሩ صح لكن انما نوቀት ቀረ ሻፊዒ እኮ የሚበሉት يعني መድረሳ ሲማሩ ሐዲስ የሚጽፉበት እያጡ አጥንት ላይ ጽፉ ነበር እሳቸው ዛሬ ግን ኢማሙ ሻፊዒ እንላለን ቡኻሪ እንላለን نعم ጃሂል እኮ ከማንም ያቀህ ታዋቂ ለመንቀሩ እየተባለ አይደለም لكن ዕውቀት በራሱ ታዋቂ ያደርጋል በዋነኛነት አላህ ዘንድ መታወቁ ነው ወትذكሩ ትወሳለ ወተذكሩ በሉ وتذكر تستوص الله قولتي نغغرين لك لانت يستلالف كل نغغرين بعد حين كونه غزي بኋላ تستوص الله اذا غزي حقا تغبي بሆነ መልኩ بها بنغغري يوما عند ቀን عملتا كسرها لوساچ عند ቀን بنغغري كسራ ዕውቀት ከተማርክ በዕውቀት ከሰራ የምትፈልግበት ደረጃ ስትደርስ ያኔ መከርኩን ምክር በመልካም ታስታውሳለህ وان اهملتها ንግግሬን ከተውክ ونبذت كتالك نصحا أي نصحي مكرين كتالك وميلت كتزنبلك إلى حطام سبر باري ورونش دنيا تافي ورونش دنيا قد برقتم جماعة يسبسبكات ورونش لسوف لو دفيت تعض تنكساله من ندم كبوجة التنسى عليها أي على ترك قولة نقرين بمتوه الجين تنكساله لساج بعربية كنكو أج من كاس من دنا كناية عن شدة الندم تام كوجة اللي مجلسنا الله القرآن يعني ويوم يعض الظالم على يدي الله سبحانه وتعالى قال وما تغني ما بولتين تركم سير الله كفلقاتشو نافية تدركون وما تغني أي تقمهم ويم طياق يدركاتشو وما تغني من تقمها الندامة قجت إن ندمتها كتقجت أيازوت كتاولي إذا جزي أبصرت بمتى جزي صاحبك قدنيوتشين في سماء كفت عليه ونومان سما سيبال بعربية قنقوة ابن قتيبة رحمه الله عندما كل ما علاك فهو سماء كانت كفي على نجر ملو من يبالا سماء يبالا في سماء ودنيوتش تنانت مدرسة سيمر قرآن حفظوال إيه أسرنا قرار حفظوال يهانيو كتب ستة قرطو جرسوال يهانيو ما شاء الله فقه لي متفنن نورانين كتاب الزغيتوال أنتس جنا الزولين قد ارتفعوا عليك فأنت لك كفي على سيهونو وقد سفلت أنت تم ودتات جورر كستوان በመተሪዝ ቁጭት ምን ይጠቅማል ይያሉ መሳቸው እንግዲያውስ ምን ላድርግ ልትል ፈራጂዕها ነፍስህን ወደ ንግግር ይመልሳት ወይም ደግሞ ተሳሰባት ወዳዕ عنك ተው الهوينا السير الخفيف بعربኛ ማዘገም ማለት ነው ምን ይባላል ሁወይና ይባላል ማዘገምን ተው ቀስ ብለ መሄድን ተው ነገ ከነጎዳ ጀምራለሁ የሚለውን ተው فما بالبطء فما افراشنات فما بالبطء በማዘገም ቀስ በማለት تدرك يمتاغني አይደለ ما اي الذي طلبت يفلك يونون علم يفلك يونون درجه بما زقم متاغني አይደለ نعم بتقل بطرات ነው متاغني لولا المشقه ساد الناس كلهم على قطامي ችግር ባይኖር ኖሮ ሰዎች ሁሉ ምን ይሆኑ ነበር አለቃ ይሆኑ ነበር አይደል لكن ዕውቀት በምንም ይገኛል لا يستطاع العلم قالوا يحيى بن ابي كثير رحمه الله لا يستطاع العلم براحه الجسم بسونة عرفت من አይገኝም ዕውቀት አይገኝም አሉ صحيح الامام مسلم رحمه الله باب مواقيت الصلاه ላይ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص طرقዎቹን ከሰበሰቡ በኋላ ይሄኛውን አثر መሃል ላይ ጣል አደረጉት الامام مسلم رحمه الله القاضي عياض ከአንዳንድ መሸይኾቹ ነቅል አድርገው ምን ይላሉ رحمه الله عليه امام مسلم حديثን طرق ሰብስበው በጣም ስለደከሙ ጠቆም ለማድረግ ምን አሉ ዕውቀት በሰውነት ረፍት አይገኝም አሉ ማለት ነው طيب قال ولا تختل التكرار بمالك بجنزبها التكرار التنتبارر والها عنه كسو تزناغا بلبه معناتنا التسرع አይደለም ስራ لكن من بل በልብህ ዱንያን እንዳታፈቅራት ነው فليس المال ገንዘብ አይደለምና الا ما علمت የምታውቀው እንጂ ሌላ ስላልሆነ በገንዘብ አትኩራራ ነገ ከዚህ ዱንያ ስትወጣ በከፈን ጨርቅ ተጠቅልለው የምትወጣው ከፈን ደግሞ ኪስ አለው በፍጹም ከፈን ኪስ የለውም نعم والبسوني ثيابا لا كمام لها زين العابدين رحمه الله እጅግ የሌለው ልብስ አለበሱ
وصار زادي حنوطا حين حنطني طيب قال وليس لجاهل على واقيل هنا سو يلوم في الناس بسووች መካከል مغن የሚያብቃቃው ነገር የለው ولو ملك العراقي يا عراق ንግስና له ለሱ ተአታ ቢገራለተም እንኳን ማለት ነው ጃሂል ኮንክ ወሊሶ ከተማ ላይ አለ የሚባል ባለ ሀብት ብትሆን አሉ የሚባል ህንጻዎች ድርጅቶች መኪናዎች ምናምን ቢኖርህ ጃሂል እስኮንክ ድረስ በሰዎች መካከል የሚያብቃቃል ምክንያቱም ዋናው ፈቅር ምንድነው ፈቅሩል ዒልሚ ወልአደብ የውቀት ደሃ መሆን ስለሆነ ማለት ነው ሳይም ኢራቅን የተከሱት በዛን ሰዓት ኢራቅ ትልቅ የሆነ አገር ስለሆነ ነው طيب قال سينطق يناገራል አንከ ካንተ ይናገራል علمك وقته في ملائين በሰዎች መሰባሰቢያ ቦታ ወይ ደግሞ رؤساء القوم የሚሰባሰቡበት ነው ይላል አንዳንዶች وقته አንተን ያብራራሃል علمك سيشرحك ويكتب يصافل عنك اي عليك በአንተ ላይ ይጻፋል يوما አንድ ቀን ይጻፋል ان كتمت وقتን ከደበቅ አንድ ቀን ወንጀሉ ይጻፍብሃል ማለት ነው وقتን አሰራጭ አስተምር وما يغنيك አይጠቅምህም تشييد ማሳመር تشييد ማስረዘም المباني ህንጻዎችን ማሳመር ማሸብረቅ ማስረዘም አይጠቅምህም اذا غزي بالجهل በመህይምና نفسك نفسህን قد برغتم هدمታ ንደህ አፍርሰህ ሳለ ግንባር ፎቆችን ማስረዘም ሰማይ ጠቀስ ፎቅ መስራት ማሳመር ቪላ ምናምን ይያልክ ምንም አይጠቅምህም جعلت ادرك انت ابا بكر ሆይ بلسان حالك ወይም بلسان مقالك በሉት جعلت المال ገንዘብን አደረክ فوق العلم ከውቀት በላይ አደረክ جهلا አላዋቂ ከመሆነ የተነሳ ገንዘብን ከውቀት በላይ አደረክ لعمرك በእድሜ ፈጣሪውንብኝ في القضيه በዚህ ፍርድህ نعم በዚህ ውሳኔ ما عدلت فتاوي ያለውከም ውቀትና ገንዘብ ምን አገናኝቷቸው ኢብኑ القيم ቀደም እንደተጠቀስኳችሁ مفتاح دار السعاده ላይ 40 ምናምን ወጅ ይጠቅሳሉ ማለት ነው علم ከገንዘብ ምን የሚልበት የሚበልጥበት ማለት ነው طيب وبينهما በሁለቱ መካከል بنص الوحي أي بأدلة الوحي بوحي ማስረጃዎች ያው وحي نصوص الوحي يعني قرآن حديث ጥቅሶች نص ብሎ የሚገለጹት لوضوحها ግልጽ ስለሆኑ ነው ማለት لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي ግልጽ በሆኑ የوحي ማስረጃዎች በውኑን ሰፊ ልዩነት አለ ستعلمه ታውቀዋለህ ልዩነታቸውን اذا غزي طه سوره طه ውስጥ ያሉ አንቀጾችን قرأت ካነበብ ስለ علم فضل وقل رب زدني علما لئن رفع كف ካደረገ الغني بالሀብት የሆነው ሰውዬ ከፍ ካደረገ لواء مال لواء بانديران مالን የገንዘቡን ባንዲራ ከፍ ካደረገ نعم لا انت برغتم انت ابا بكر ሆይ لواء علمك يوقتن بانديرا قد رفعت برغتم كف አድርገሃል የውቀት ባንዲራ ከፍ ብሎ ይውለበለባል ማለት ነው نعم لئن جلس ከተቀመጠ الغني بالሀብት የሆነው ግለሰብ على الحشايا ለስላሳ በሆኑ ፍራሾች بمعنى حشايا የሚባለው الفراش المحشو ጥጥ ምናምን የተሰገሰገበት ማለት نعم لئن جلس ከተቀመጠ الغني بالሀብት የሆነው ሰውዬ على الحشايا የተሰገሰጉ ፍራሾች ላይ ከተቀመጠ አሉ የሚባሉ ሶፋዎች ምናምን ብራንድ የሚባሉ ሶፋዎች ለአንተ በርግጥም አንተ على الكواكب በከዋክብቶች ላይ قد جلست በርግጥም ምን ብለሃል ተቀምጠሃል አሉ ማለት የቱ እንደሚመልጥ እንግዲህ ግልጽ ነው وان ركب ከጋለበ الجياده ፈጣን ፈረሶችን ሙሰወማትን የተሰማሩ የሆኑ ሙሰወማትን يعني የሰለጠኑ የሆኑ ጌጣጌጥ የተደረገላቸው ለልፈኽሪ ማለት ነው ለኩራት ለአንተ በርግጥም አንተ መናሂጀ ግልጽ የሆኑ መንገዶችን አተቆ ያላህ ፍራቻ መንገዶች ውስጥ ረኪብታ ተሳፍረሃል እያሉ ነው እሳቸው ማለት ነው ومهما افتضى ምንም ያክል ቢሰብር አብካረ ድንግልናዎችን الغواني جمع غانية ነው غانية የተባለችው በማማሯ ሌሎች ሴቶች ከሚቀባቡት ነገር የተብቃቃች ማለት ነው የሚያማምሩ የሆኑ ሴቶችን ድንግልናዎችን ከሰበረ እያገባቸው ገንዘብ ስላለው فكم ስንትና ስንት ቢክሪን ድንግልናን من الحكم ከጥበብ በስተኩል ሲሆን ማለት ነው ኢፍተጣጣ ሰብረሃል ወስደሃል يعني ጥበብን ከምን ጋር አመሳሰሉት ምትማራቸውን ጥበባቶች ከቢክር ጋር ምን አሉት አመሳሰሉት ማለት ምክንያቱም መድረሳ ስትሄድ አዲስ ማዕሉማት ትማራለህ ልክ ቢክራ የሆነ ሴት ሌላው እንዲያልነካት አይደለች አንተም ካንተ አንፃር ከዚህ ፊት ያልተማርካቸውን ዕውቀቶች ምን ትላለህ ትማራለህ ትቀስማለህ ማለት ነው لذلك بعض اهل العلم
عندنا بعض علماء الحنفية مسألة አጥነተው በኋላ ላይ መስአላውን ካገኙ በጣም ዘለው ተደስተው የታሉ ነገስታቶች ልጆች ይላሉ ከሌሎችም እንደዚህ አይነት ቃላቶች ይዘገባሉ طيب ثم قال الشيخ رحمه الله وليس يضرك የሚጎዳ አይደለም الاقتار ድህነት شيئا አንዳች ነገር የሚጎዳ አይደለም اذا ከሚለው በኋላ ما ከመጣች ጭማሪ ናት ይላል يا طالبا خذ فائده بعد اذا ما زائده ይላል اذا ما انت لما تناكر يمتاجنا اذا ما انت ربك جيتان قد برقتم عرفت كوك حق المعرفه بميغبا جيتان كوك ድህነት አንዳች ነገር አይጎዳህም ይያሉ ያው ውጭ አይገዝታል ሊጎዳ ይችላል ስነ ልቦናን ግን አይጎዳው فلنحيينه حياه طيبه የተባለው ውስጥ ኖራለህ ማለት ጀነቱ ዱንያ ውስጥ ኖራለህ فماذا ምንድነው عنده سوزن የተዘጋጀለ من جزاء جميل ጥሩ ከሆነ ምንዳ በስተኩል ላንተ ምንድነው የተዘጋጀለ اذا ግዜገን بفناء طاعته يا الله طاعه املكو ደጃፍ ላይ አነኽታ አይ አቀምታ ከዘወተርክ ላንተ እንደው ከምንዳ በስተኩል ምን ተዘጋይቶልሃል አይ ስንትና ስንት ተዘጋይቶልሃል فلا تعلم نفس ما اخفي لها من قرة اعين ويم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ይሄ ሁሉ ነገር ይጠብቃል እንግዲያውስ بالله طاعه ደጃፍ ላይ ጽና ይያሉ እስከተም ወعبد ربك حتى يأتيك اليقين فقابل تقطعج استناجد بالقول بمقبل استناجد لنصح قولي سيدو يعني طرت ያለው ንግግሬን فإن أعرضت زورك عنه كنغغري زورك فقد برغتم خسرت تكسرالله وإن راعيته نغغرين كتبك نعم قولا كنغغر بستكول وفعلا كمسرات بستكول ይሄን منزلة الرعاية ይሉታል منزلة الرعاية مبالي ترالو يعني شيخ الإسلام الهروي رحمه الله ساتشو منازل السائر اللي تكسر من القيم يابراروتا الإمام ابن سعيد رحمه الله منظومة السير إلى الله لا تكسر نعم قال وإن راعيته قولا كنغغر بستكل وفعلا كسرا بستكل وتاجرتك التقبيعية الإله كالله قال به بسو مالته ربحتا تترفال الله كان تمني يفلقون غير قبيت هذا الشيخ يوم لك ستقبيعي عنده من لا ترفال ايدل صح الله سبحانه وتعالى كان يمن ما يفلقهم إن الله يعني فإن الله غني عن العالمين لكن أنت عملك وسصار الله من إله أنت يمن الدهر نعم يرجون تجارة لن تبور فليست أيدلتهم هذه الدنيا دنيا بشيء أنداتش نقر أيدلتهم تسوءك تاسكفها لك حقبة رجم قزيبا حقبة ميلون وتسر كانوا كافة قرطانو وتسرك تاسدسها لك وقتا أي وقتا قصيرا أجر قزي تاسدسها لك رجم قزي تاسكفها لك هذا انديونش دنيا ليست بشيء من ما يدلتهم بل دنيا يتبالتوا أن العلماء يقولوا دنيا يتوصل من الدناءة نوال يوري سنون شنو هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل دنيا كتنش وتقول تنش ما نات دنيا نات مالتي طيب الله زن جناح بعوضة ميزان الله تعالى قال وغايتها دنيا دكاوا إذا جزي فكرت بمتاستنتك جزي فيها أي في حالها سلسوني تكاستنتك كفيئك لك اندت الهنات أو يمدم إلى مصاري لستك حلمك عند هلمنات إذ حالمت بمتك عشر جزي هلم بمتك عند هلمنات على وساج دنيا بدن بكاستنتك نعم دنيا كاستنتك لذلك علماء تشاتشوا سلا دنيا حقيقة سلاوكم منالو علي بن أبي طالب منالو يا دنيا غري غيري كان يوتشالو تنعطاي أنا إندونس فإني طلقتك ثلاثا صوصي فتشاتشوا أنا تقولتم كيروت إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة لا الله سبحانه وتعالى منالو بله تقول لي باريا وتشالو دنيا من يالوت يفتوت كاستنتك دنيا عند طلانات في يميبالو العلماء نعم كظهور بالله الله تعالى في يبالال ظلس كان جمهور اسكا مጨረሻ ያለው ظل ይባላል على قول كفي كن طلا من ይላል ይጣፋል አይደል ዱንያ ምን ذات አፊና አው ደግሞ እንደህል በህልምህ የተለያየ ሀገር ሄደ ተደስተህ ምናምን ፎቅ ገንብተህ نعم በል በህልምህ ጨረቃ ልትሄድ ትችላለህ አይደል ስትነሳ ዘው ፍራሽ ላይ ነው نعم እንደህል ምን ዱንያ ማለት ነው ሱጅንተ ታሰርክ بها በዱንያ ውስጥ وانت لها لسو محب ወዳጅ ስትሆን فكيف እንዴት تحب تودال ما بوتان بلو فيه بزا بوتا وسط سجين تتاثركبت انديت تودال رسول عليه الصلاه والسلام الدنيا سجن مؤمن وجنه الكافر نعم
እንዴት የታሰርክበትን ቦታ ትወዳለህ? ነፃነትን ትፈልጋለህ አትፈልግም? ትፈልጋለህ። ዱንያን አትወዳላት። ወተጥዒሙከ ታበላሃለች፣ አጣዓመ ምግብን ታበላሃለች። ወዐን ቀሪብን አይ ወዐን ወቅትን ቀሪብን ከቅርብ ጊዜ በኋላ ደግሞ ሰተጥዓሙ ትበላለች፣ ሚንከ ካንተ ትበላለች፣ ማ ነገርን ትበላለች፣ ፊሃ በዱንያ ውስጥ ጣዒምተ የበላኸውን ትበላለች። የበላኸውን ዱንያ ውስጥ እሷ በጊዜዋ ደግሞ በአፈር በምስጥ ምን ታረጋለች? ትበላሃለች። እቺ ዱንያ ምንም አይደለችም፣ በእሷ አትታለል። ፈላ ተጉረነኩም ልሐያቱ ዱንያ አረለ ወተዕራ ትራቆታለህ ኢለ ቢስተ ከለበስክ ቢሃ በዱንያ ውስጥ ሲያበን ልብስን ከለበስክ ወቱክሳ ትለበሳለህ ቢማዕና ትለብሳለህ ኢን መላቢሰሃ ኸላዕታ የዱንያ አልባሳቶችን ካወለክ። ይህም ትንሽ ለማብራራት ያክል ሲያቡ ዱንያ ሲያቡ ልአኺራ አለ። ሲያብ ሲባል ሌላ ማለት ተፈልጎ አይደለም። ይህ አይነቱ ልብስ ምንድን ነው? የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኒዕማ ነው። ላኪን እዚህ ቦታ ላይ ሼኽየው ዘይቤያዊ አነጋገር የተጠቀሙ ነው። ሲያቡ ዱንያ የሚባላል፣ ሲያቡ ልአኺራ የሚባላል። ዱንያ ላይ ሆነ ሲያቡ ዱንያ ሼኹ ለማለት የሚፈልጉት ማንኛውም ከአላህና ወዳሪ ልአኺራ ቢዚ የሚያደርግ ነገር። አማ ሲያቡ ልአኺራ የሚባለው ማንኛውም ወደ አላህ የሚያቀርብ ነገር። ነዓም የዱንያን ልብስ ከአኺራ የሚያዘናጋ ነገር ከለበስክ አንተ በሐቂቃ ልብስ ብትለብስም የተራቆትክ ነው። ግልጽ ነው። እንደዛ ለማለት ፈልገው ነው። طيب قال وتشهد تساتفالله كل يوم ማንኛውም ቀን ደፍነ ቀብር ስነ ስርዓት خليم የጓደኛ ቅርብ ጓደኛ كأنك أي كأن حالك ያንተ ሁኔታ መስሎ لا تراد የማትፈልግ لما أي الذي الذي شهدت የተሳተፍኩ ለሆነው ነገር ያልተፈለግኩ ያን ሁኔታ እንደዛ ይመስላል። ሞት የሌለብህ ይመስላል። ጓደኛህ ሞቷል፣ አጎትህ ሞቷል፣ አባትህ ይሞታል፣ እናትህ ትሞታለች። ሞት ያላንኳኳበት ቤት የለም። አንተ ግን ስለሞት ሲወራ ለሌላ አካል የሚወራ ነው ይመስል። አላህ ምን ብሎ ሳለ ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል ሞት አይደል? ወኩሉ ሚን አቅዋ ሲግ ልዑሙም ኩል ሚለውን ሁሉም ነፍስ ሞትን ትቀምሳለች አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወለም ትኽለቅ አልተፈጠርክም ሊተዕሙርሃ ዱንያ ልታለመልማት ልታበለጽጋት አይደለም በዋነኛነት የተፈጠርከው። ወላኪን ነገር ግን የተፈጠርከው ሊተዕቡረሃ ዱንያን መሸጋገሪያ ድልድይ ልታደርጋት ነው። አዱንያ መዝረዓቱ ልአኺራ ፈጅደ እንግዲያውስ ጣር ሊማ ኢለዚ ለዚያ ኹሊቅተ የተፈጠርክለት ሆነው ጣር። ገበያ ቦታ ስትሄድ የሄድክበት ዓላማ ከመኖር ጋር መሀል ላይ ሰው ቢያገኝህም ያኒ ሱቅ የሆነ ነገር ብትገዛት የሄድክበትን ዓላማ አትስትም። ዱንያም ላይ ያለንበት ፐርፐዝ ምንድነው? አላህን ለመገዛት እስከሆነ ድረስ ከዋና ዓላማችን ልንዘናጋ አይገባም። ቃለ ረሒመሁላህ ወኢን ሁዲመት ከተናደች ዱንያ በልብህ ውስጥ ፈዚድሃ ጨምርላት አንተ ሀድመን ማፍረስን ጨምርላት። ናዳት ዱንያን አፍረሳት በልብህ ውስጥ ወሐስን ጠብቅ አምረ ጉዳይ ዲኒ ከዲኒን ጉዳይ ጠብቅ መስተጣዕተ የቻልከውን ያክል ጠብቅ አሉ እሳቸው። ነዓም ፈተቁላህ መስተጣዕቱም ፈለይሰ አይደለም ቢናፊዕን ጠቃሚ አይደለም ማኒልት ያገኘው ነው ሚንሃ ከዱንያ ያገኘው ነው። ነዓም ሚነል ፋኒ ጠፊ ከሆነችው ዱንያ ማለት ሚንሃ ከሷ ከማን ሚነል ፋኒ ጠፊ ከሆነችው ዱንያ ያገኘው የሚጠቅም አይደለም። ምን ያለ ያኒ አለም ቢባል ባለ ሀብት ብትሆን መልታይ ቢሊነር ብትሆን ምንም አይጠቅምም። ምክንያቱም ስትሞተ ቀብሩስ የሚጠቅምህ ማን ነው? ልጆች ናቸው? اللهم الا መልካም ልጆች ከሆኑ በስተቀር ገንዘብህ ነው? ለገንዘብህ ነው። اللهم الا صدقه ጃሪያ ያደረከው ሲቀር ነዓም የሚጠቅምህ ማን ነው? ማን ነው የሚጠቅምህ? መልካም ስራ ነው። ነዓም طيب قال ولا تحزن اتزن على ما فات منها على ما فات ያመለጠ ከሆኑ ነገር منها ከዱንያ اذا ጊዜ ما انت في اخراك باخره ጉዳይ ላይ فزت ድልን ከተጎናጸፍክ نعم اتزنالو كدنيا ملتهن ማለት ምክንያቱም ምን አሉ بعض الصالحين ምን አሉ الحزن حزنان حزن لك وحزن عليك ላንተ የሆነ ሐዘን አለ ባንተ ላይ የሆነ ሐዘን አለ ላንተ የሆነ ሐዘን ምንድነው ስለ አኺራ ያሰብክ ማዘን نعم الله መፍራት خشوع ማለት ልክ ሱሉ ኪታቦች ላይ حزንን ሲያወድሱ ከሰማችሁ ልክ ኢብኑ አቢ ዱንያ ረሂመሁላህ እና ኪታቦቻቸው ላይ ሰለፎች حزንን ያወደሱበትን ይዘረዝራሉ። حزن ለማለት የሚፈልገው الخشوع والخشيه ለማለት ተፈልገው حزن عليك ደግሞ የሚባለው ምንድነው? ለዱንያ ምናምን ማዘን አንዳንዱ የሆነ ዱንያ መለጥ ብሎ ራሱን ያጠፋል። ዱንያ እንደዚህ ሆነብኝ ብሎ እንደዛ ሊሆን አይገባም። ሰሃበቱ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድህነቱ እስከ መሆናቸው ጋር ጀነቱ ዱንያ ነበሩ፣ ደስታ ላይ ነበሩ። قال ولا تضحك اتساق مع السفهاء كمونኞች ጋር يوما አንድም ቀን አትሳቅ فانك انت سوف تبكي ولا في ታለቅሳለህና ان ضحكت ከነሱ ጋር ዛሬ ከሳቅ ይጃሉ ነው ማለት ነው። ሱፈሃ ሲባል እዚህ ላይ የሚፈልገው አላህን የሚያምፁ ሰዎች መጥፎ ጓደኛ ለማለት ተፈልገው ነው እንጂ ሰፊ ሲባል እንዲሁ ፊቅህ ኪታቦች ላይ የሚጠቀሰው
يعني ገንዘቡን የሚያባክን ወንጀሎች የሚዳፈር السفيه يبذر لماله የሚሉት አይደለም ሱፋያ ሲባል ሞኝ ሆኑ አላህን የሚያምፁ መጥፎ ጓደኞች ጋር አትሳቅ ሲባል በጣም አትቀላቀል ለማለት ተፈልጎ ለምን ዛሬ ከነሱ ጋር ከሳቅ ነገ አኺራ ላይ ምን ትላለህ ታለቅሳለህ በል ዱንያ ላይ ታለቅስ ትችላለህ ሱስ ዓለም ውስጥ አስገብተውክ ገንዘብን ቤተሰብን አዛ ያረክ ማለት ነው طيب قال ومن لك اي من يضمن لك لانت ما واستنا يونال بالسرور بمدست وانت راهن يتياسكونه وما تدري ما تاوقونه اتفدى كجهنم نص እንደምትወጣ ام غللتم تاسر جهنم ውስጥ እንደምትጣ የማታውቁን ለመደሰት ምን ዋስትና አለ ወሰል ጠይቅ እንግዲያውስ من ربك ከጌታ ጠይቅ التوفيق ለመልካም ነገር እንዲገጥም فيها በዱንያ ውስጥ واخلص ጥርት አድርግ في السؤال اي في سؤالك በጥያቄህ በዱዓ ለአላህ ጥርት አድርግ اذا سالت من ጠይቅ ጊዜ ሼኾቹ ምናምን ይያል ከአላህ ውጭ ያሉትን መላእክቶች ምናምን አትጣራ ለአላህ ጥር ወድዑ الله مخلصين له الدين ونادي تطارا اذا سجدت سجود بمتورق ጊዜ لولا الله سبحانه وتعالى سجود بمتورق ጊዜ اعترافا اي حال كونك معترفا وانجلهن ያመንክ ስትሆን ወይም اعترافا الله يጸጋህን ጸጋዎች ያመንክ ስትሆን سيد الاستغفار ላይ ምን እንላለን ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي بما اي بالذي بزع ناداه بطروا بهونو دعاء ظنوني اسانباري ባለቤት ነብዩ الله يونس ابن متى ልጅ ሆኑት سجود لا هنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بل ولازم ازوتر ياز بابه يا الله باب بر معناته قرعا اي بالقرع بمنقوقات عسى ورقط نونا سيفتح بابه بر مكفته بابه بر مكفته ورقط نونا لك لانت مج ان قرعت كانقوقوا بر مكفته ورقط نونا دعاء ستادرك ساتتشاكل ازوتر الله انت ما سمع رسول عليه الصلاه والسلام እንደነገሩን يستجاب لاحدكم አንዳችሁ ዱዓ ተቀባይነት ይኖራል ምን እስካላለ ድረስ እስካልተቻኮለ ድረስ አሉ دعوت فلم يستجب لي مرحبا قال واكثر ابذا ذكر والله ما استوس ذكر ማውሳት አብዛ ذكر ብሎ ማለት በልብና በአንደበት ወይም በአንደበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማላቅ ማውሳት ማለት ነው واكثر ابذا ذكر والله الموسات في الارض بمدر دأبا ልምድህ ያደረክ ስትሆን ለምን لتذكر እንድትወሳ في السماء بسماء اذا ذكرت الله من متوسط فاذكروني اذكركم قال ولا تقل اتبل الصبا لجنه فيه بالجنه است امتهان مقويت አለ እንዳት ልጅነኛት نعم وفكر استنتن كم سنت الناس انت صغيرين ህፃን ልጅን قد برقت እንደፈንታ እንደቀበር الامام القرطبي رحمه الله من ይላሉ ሁሉም ዑለሞች በምን ተስማምተዋል ለሞት ምን እንደሌለው زمن معلوم ومرض معلوم نعم وسن معلوم የሚታወቅ ጊዜ የሚታወቅ እድሜ ክልል የለውም ሞት نعم الموت لا يفرق بين الصغير والكبير وبين التاجر والفقير ده ابتا مصان ትልቅ አይደለም ጊዜ ሲደርስ ትሄዳለህ الله خاتماችንን ያሳምረው يا رب وفكر استنتن እንግዲያውስ كم صغير ስንትና ስንት ህፃናት ልጆችን قد دفنت በርግጥ እንደቀበር وقل بل አሁን ተመልከቱ ከዚህ ወለ وقل ከሚለው ጀምሮ አቡ ኢስሐቅ አልቢሪ رحمه الله ራሳቸው በራሳቸው ሊመክሩ አቡበክር ወይ እንዲህ በለኝ ይያሉ ራሳቸው ሊመክሩ ነው መተናነሳቸውን ያመላክታል ደጋግ ሰዎች ነፍሶቻቸውን አይሰቅሉም ይልቁ ነፍሳቸው ምን ይላሉ ዝቅ ነው የሚያደርጉት ማለት ወቁል በል አንተ አቡበክር ሆይ ወቁል ከሚለው ጋር ተያይዞ يقول مقول قول ከዚህ በኋላ وقل بل يا ناصحي انت مكاري ሆይ بل ይልቁንም አንተ አባ ኢስሐቅ او لا يبلت يتجبهنا بنصحك بمكره بلي لو لفعلك سرعا قد نظرتا برغطن بتاي نورو يبلت انت يتجبه نبر تقطعني تقررطኛለህ በለኝ አንተ አባ በክር ሆይ እኔና አባ ኢስሐቅ تقطعني تقررطኛለህ على التفريط اي لاجل تفريطي በማጓደል ምክንያት لومن በመውቀስ وبالتفريط በማጓደል ያለብን ኃላፊነት ዳህረከ ጊዜህን በአጠቃላይ قد قطعت በርግጥም የቆረጥኩ ነው ምን ለማለት ፈልገውን تقطعني ሲሉ اي تطول علي ማለት በኔ ላይ ታስረዝምብኛለህ ምንን ወቀሳን ማለት አቡበክር ቆን የሚሉት አንተ አባ ኢስሐቅ ደግሞ ጊዜን በሙሉ በምን አሳልፈ በማጓደል ማለት ራሳቸውን ዝግ እንትን ያረጉ እንጂ እነ ذهبي እነ القاضي عياض رحمه الله المالكي በጣም ያወድሷቸው አለሳቸው ዛሂድ እንደነበሩ ይነገራል አላህ የሚፈሩ ከብነ አቢ ዘመኒን رحمه الله የላቁ አስሐቦች እንደሆኑ ይነገራል ማለት ነው ተማሪዎች
وفي صغري بلجنة ينين أبا بكر تخوفني تصفر الرجال أنت أبا إسحاق وي المنايا أي بالمنايا بموت تصفر الرجال وما تدري يما تقونا بحالك هنيتهان يما تقونا حيث شيخت أي بعد أن شيخت كارجه كشبتك بوارا هنيتهان يما تقونا مالك عادة دقمو عادة ببزات تلك سولا موت يقربنا وكنت نبرك مع الصبا بلجنة من نبرك أنت أبا إسحاق وي أهدا يبلت يتمرها نبرك سبيلا كمن قال بس تقول يبلت يتمرها نبرك تروني تالي نبرك فما لك منك بعد شيبك كشبتك بوهلا قد نكثت قالنا فرس كسا نكث العهد سيبال قالونا فرس مالت نور نكث بس عندما قالوا تغلبت أبلو نعم انتكس سيبال تغلبت مالت نكث سيبال منو قال كيدانو يا الله فراتي تقوى يا استقامون قال كيدانا فرس كسا يالو مساجو ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دعوة الأنبياء ينبيات الري بهلهم بوتا جزينا هنيتا